Hello everybody, I hope you are doing well. Just I'm here to introduce a new app called Popo Livestream. Just let me introduce Amharic. ፖፖ አፕ ማለት በጣም ምርጥ ፕላትፎርም ነው። ይህንን ፕላትፎርም በመቀላቀል ብዙ ስራ መስራት ትችላላችሁ። በቀላሉ ገንዘብ ለማግኘት የትርፍ ስራ ነው። So I say don't waste your time just tapping on other cryptocurrency games. They are very time consuming, but they reward very too little amount of money. So don't waste your time tapping on cryptocurrency game. Just join Livestream Popo. It's very interesting, it's very impressive. Let me tell you about it. Popo is a streaming app that allows users to broadcast, watch live shows and interact with users and around the world, and they will make money by collecting different amount of coins by performing different tasks on the live stream, joining the chat room or watching the video or doing other tasks. You will collect too much points, then you will convert or you will exchange it with other users. It's reward you. So ፖፖን በመቀላቀል ጥሩ ስራ እንድትሰሩ ክሪፕቶከረንሲ ላይ ታፕ ያደርጋችሁ ጊዜያችሁን እንዳትጨርሱ። ቢካዝ ክሪፕቶከረንሲ ምርጥ ነው፣ ግን በጣም ወደፊት ኢንቨስት አድርጋችሁ ካላስቀመጣችሁ በቀር አሁን ለመሸጥ ምንም የሚጠቅም ነገር ገንዘብ አይደለም የሚሰጡት፣ ትንሽ ነው። ስለዚህ በፖፖ ላይ የተሻለ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ። ያው ፕላትፎርሙ ላይ ስትገቡ ኤጀንትን አድ በማድረግ እዛ ገብታችሁ የተለያዩ ነገሮችን መማር ትችላላችሁ። ለማንኛውም ብዙ ሰዎች ያው ይሄን አፕ ጆን አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል ያላደረጋችሁትን፣ ግን እኔ ደግሞ ያው ሊንኩን እዚህ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። በዛ ሊንክ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዴት ምናምን የሚለውን ሌላውን ማየት እንችላለን። Thank you for your time.